হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েটর ফ্রেন্ডস। আজ আমরা যাচ্ছি তেলেভিটাতে। শুনেছি ওখানে নাকি অনেক কম দামে ফুল পাওয়া যায়, ফুলের গাছ, নানা রকম গাছ পাবে ওখানে। চলো আজ দেখি কি পাওয়া যায় ওখানে, সত্যিই কি এটা পাওয়া যায় কি না। চলো তাহলে শুরু করা যাক ভিডিওটা। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। हो थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना। को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। हो थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना। वो बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। हो थोड़ी उम्र है। আমরা প্রায় চলেই এসেছি। এটি হচ্ছে আমাদের ইসলামপুরের শ্মশান, এর পাশ দিয়েই যেতে হয়। চলো তাহলে দেখতে থাকো জায়গাটি কেমন। को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। हो थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये। এবার আমরা চলে এসেছি। দেখেছো কত সুন্দর এখানকার গাছগুলো, দেখেই তো আমার নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। নানা রকমের গাছ পাওয়া যায় এখানে, তুমি যেটাই চাবে সেটাই পাবে। দেখো কত সুন্দর, এখানকার পরিবেশটাও খুব সুন্দর। চারিদিকে শুধু ফুল গাছ আর কি, চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। बाहों में रहने दो। তোমরা ভিডিওটি কেমন লাগলো জানাবে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, বাই। को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने।